भाकर साहि नूतन स्मार्ट दुकान उद्घाटित होइछि। आज भाकर साहि ग्राम पंचायत स्थित दंडा साइटे राज्य श्रमिक समवाय समिति तरफ अल्प अर्थराशि रे गरीब मध्यवर्ती परिवार को समाज रे अत्यावश्यक सामग्री खाद्य वस्त्र बासगृह एवं मेडिसिन पाई एक स्मार्ट दुकान उद्घाटित हो जाइछि। मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक भाव सभापति सुनीता बाग, मुख्य वक्ता भाव सह संपादक स्वरूप राउत, सम्मानित अतिथि रूपे श्रीधर बेहरा, बीएम प्रताप पल्लिक प्रमुख जगते यह दुकान को उद्घाटन करथिले। बालीपाटना ब्लॉक 8टी पंचायत एबीएम पीओ एवं फी उपस्थित थिले। एथिरे जो माने मेंबर हेबे से निजर आधार कार्ड और फोटो दे जने जने सभ्य होई परिबा सह बाजार मिलुवा सामग्री ठारू 15 रु 50% रिहाती पाइबे बोली श्रीमती बाग सूचना दैछन्ति। कार्यक्रम को प्रतिभा साहू, तारिणी चौधरी, आर्तत्राण साहू, वनिता साहू, जुनुलता मलिक प्रमुख परिचालना करथिले। मु श्रीधर बेहरा लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी रो एडिशनल सीओ। कोन कहबे आज गोटे ग्रामांचल रे जो आपनकर स्मार्ट मार्केट चली कोन ए तो हमर बहुत दिन ला चललानी ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एठी 4 मासर संघर्ष पर आज आम बनालीपुर भाकर साहि ग्राम पंचायत आज ओपनिंग करुचु। एठी हमर 1000 लोक कंप्लीट सरछंती मेंबर जोटा तांको आमे कथा देइथिलु 15% रु 50% रिहाती रे समस्त सामग्री जोगेई देबु सेटा आज हमर पूर्ण होईछि। आमे ताको सहयोग करू। साधारण वर्गर लोक जो माने हमर भिन्नक्षम लोक अछंती से मानको आमे संपूर्ण मागणा रे दबु। आउ जो माने एथि अकाउंट करिना से निवेदन करुचु से आसिक स्टॉल रे पहुंच के अकाउंट करंतु। लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी गोटे मेंबर हुंतु। आगो को तांकर जहाँ भी भारत सरकार ओडिशा सरकार मिलित रे ये जो समस्या चली कोऑपरेटिव सोसाइटी से सोसाइटी लाभ उठाते। आज्ञा ये मेंबर हाँपाई गले गोटे 550 टका दे गोटे अकाउंट खोलने को पड़ो। 550 टका अकाउंट खोलने से रेगुलर हो गला। जदि से मेंबर जनक रोड रे चाहते रोड रे कौन प्रकार एक्सीडेंट सम्मुखीन है से एक्सीडेंट बेनिफिट 5000 रु 1 लाख टका आम अनुकंपा राशि प्रदान करूँ। जदि तार सीवियर एक्सीडेंट होती से 2-3 मास मेडिकल रे चिकित्सित है तो आमको ता परिवार को गोटे गोटे पैकेज करके 3 मास 4 मास आम राशन सहयोग करूँ। जदि से बहुत आकार भिन्नक्षम है कि कम करने योग्य विवेचित है ना तो ता परिवार को 10 वर्ष आम फ्री राशन दबु। आउ जो मेंबर ये जदि अकाउंट करके एक्सीडेंट रे डेथ कर जाउची तो से परिप्रेक्षी में आम ता परिवार को 20,000 टका अनुकंपा राशि प्रदान करने सहित ता परिवार को 10 वर्ष आम राशन सेवा जोगई देबु। नमस्कार, मु भाकर साहि पंचायत रो पीओ अछि। मु ये जिनसटा को जते बेले आग सुनिली देखिली मोर आग्रहता एथरे बढ़िला। मु भाबिली जिनसटा बोधे लोकंको गरीब लोक मान पई भलो सहानुभूति आनिबो सेति पई मु एथरे आग्रह है कि कामरे आगेली। किंतु आज लोक मानको सहाय्य आ सहानुता पई से माने छोट मोट जेहेतु से गोटे खाता खोली गरीब लोक मैंने से कम टकर खाद्य पाई पार नथिले। आज मार्केट रे जो भाया रेट बढ़ी चलती से माने परसेंट 15 रु 50% डिस्काउंट रे से माने एठी पाई परिबे। द्वितीय रे तांकर एक्सीडेंट भल मंद पई का हमें सहाय्य हाथ तांको बढ़ेइबु। सेति पई मु एई गुडा देखि तांको आग्रह होई ए जिनिस तळे आगेइछि। आगेला परे मु मोर निज चेष्टा करी निजे निज गोड आगेइछि। सार मानको सहाय्य भी नेइछि। आज यही पंचायत रे मु छोट गोटे माटे खोली तेणुक लोक साहाय्य करने मुझे चाहूँगी समस्त साहाय्य सहानुभूति लोक मान आशीर्वाद थिले मुझे छोटू बड़ करने मोर आग्रह अच्छी।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ସଫଳ ହବ ବୋଲି କେତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 1000 ମାର୍ଟ ଖୋଲିକି 1000 ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଏଠି ମାର୍ଟ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାକରସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ 3000 କାର୍ଡ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି ମେଡିସିନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜୀବନ ଜ୍योତି पंडा। ମୁଁ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଅଧୀନସ୍ଥ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଡିସନାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ଆମର এই ওড়িশা স্টেট লেবর কোঅপରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାଟି ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ସଂସ୍ଥା ହେବ। ଏ ସଂସ୍ଥାର ଆମର ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମିତ ସାଧାରଣ ପରିବାର ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର এই ସଂସ୍ଥାଟି ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏବଂ ଔଷଧ, এই ଚାରୋଟି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଆମର এই ସଂସ୍ଥାଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାହାର ବଜାରଠୁ 15ରୁ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତିରେ ଆମେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ବି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ସାର୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡିସନାଲ ସିଓ ସାର୍ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଯାନବାହନ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଇଟମ ମାନେ ଧର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଘଟେ ସେଥିରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଧର କ'ଣ ରହୁଛି, ଯଦି ସେ ଧର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ଧର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଗବାନ କୌଣସିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଟା ହେଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କହିବେ? ଏଟା ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଏଠି 1000 ମେମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ମିଡିଆ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯେ এই ସଂସ୍ଥାଟି କେମାତ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍ଥାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ହବ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟର ରାଶି ରହୁଛି 250 ଟଙ୍କା ଏବଂ 550 ଟଙ୍କା। 550 ଟଙ୍କା କଲେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ରେଗୁଲାର ହେଇପାରିବେ, 250 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଗୁଲାର ହେଇପାରିବେ। এই দুইটি ହିଁ ଆମର ତାରିଫ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। 250 ଟଙ୍କାରେ ବି ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, 550 ଟଙ୍କାରେ ବି ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି। 250 ଏବଂ 550 ଟଙ୍କାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମର ଏଫିଓ ମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଥାଯଥ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।